bé cho nên sẽ cái chẳng hạn trong phía rất là nó cũng như em rằng nhớ trong Hmong Report rồi sẽ tạo giải bé ý chế trong mong xuất là thông phần trong lồng latte là bé cho nhau hôn thô sắc cái tổ một tổ sinh California hay một tổ lưu tới cho mình cả đủ sức cho cụ ok nhớ trong tại bé Hmong Report nhớ trong món đó cái nhà mò tới sẽ chọn đủ thổi sang tay một số gì tế món nó bây giờ thì là cho lưu sẽ hở cho nhau thì tập vào một tổ ilu cho nhau thì tôi nhớ rồi tới cho mình tập nó cho dùng lắm cái món đó phải đau bây giờ mình cái trang tại mình chỉ dùng được cái nó chỉ có như trường tất cả đều cũng như là thằng đau trang dùng được lu nên cái bên mông tổ nên tới chủ thật trò nhau lu tới chờ thay lên một đầu tới chờ mình cả hai giờ một chống lên tàu tù cho nụ trừ cái tàu tổ thang dù lu nên giá ta lu nhau trò chỉ sử dụng để bị trộm mông suốt là giờ lại bị trong nạn sự cái chẳng hay trong bên suốt là sau mà có từ top là cũng mà cho tết số sự là tại cái lu công trình nó cái ý chỉ hơn cái chỉ sử dụng để bị trộm mông suốt là bù trộm bị suốt là chỉ cho cũng trộm bao nó em ta nó cũng giờ đúng không sao mà một từ top là mà nó chỉ mình á trong phong dưới cái tin rằng rồi sao cái món nó tao đã tôi cho tới cái sự thang ổn độ rồi lúc bù đồ bây giờ cho mong suốt là sẽ cho con ok chưa sinh trong thời ổn định mua họ cái trang tự dùng được cái nó chắc chắn sử dụng là cái tủ xe dùng được pi lên tì lâu là vậy từ cái tì để chế này mua vàng của dùng lâu vàng nhớ cho hồ lúa tôi trên đâu Sacramento sinh California nhớ rồi tới Jamaica nếu cứ vậy lên sử đó chứ gì ha lên vàng ở tu ha rồi chọn go chọn mua trong lên tàu thường rồi chọn cứ sốt là ta sẽ phải trong cổ bao chứ gì vậy từ tu hùng go để dùng nhớ cho hồ lúa cho tị sụn tôi một rồi tới Jamaica như này mong chỉ mua xong nó nhớ cho thảo lúa gì lên tu nó nên chỉ của tàu ta sẽ nên là nhà lệ trong lâu lúc bao lúc sau giờ mất thủ cho lúc cái này cái chạy trở nút đi nên có gì đó một số trò nút đi bây giờ y lu gì liên tu sống ở旁có chân này nó nhớ trốn đó lu khó chờ là giờ lu chế cha bố hồ ta lâu chính là cái gì họ là giờ nhớ trốn đó cái free phone đó như là đã thọ trang tạo hà lũ mông blue là giờ tôi kể nó chắc chắn chỉ rong sáng thông bờ trổ về ý chỗ mông tới phong tây dương đó trong lâu đồ trổ phong dương đó cho tôi cho kỹ lấy chữ sĩ gì là một trổ cho chúng lên đó tôi họ thọ chơi mấy suất là họ tổ công họ tổ băng lu họ tổ sai ở giờ cơ tôi thật là chơi dù rồi trong tôi trong kỹ trong cứ ti trong gò mua số là số lượng số tu để tháo sang tại đồ trồng cái tin chàng ha tê một phao là giật lan lao tên cao tên mua tê phong tê gì số lượng số tu ta chứ gì chỉ cái giờ trồng lao lúc bao lúc sau giờ khé trổ nút tiền hình cái gì một số trổ nút tiền bây giờ y nhau trổ hỗ trợ trên đồ Sacramento để tháo chạy mấy số lượng số tu tổ công ha tổ sơ là sơ rù trổ đấy cho cái chị mua ổn định nhau khó tôi mong là thọ mấy là họ tôi sai ở giờ cơ họ tôi ban sơ rồi cho cái chị nhau ha họ nói giờ tôi kể sáng ilu mong blue đó trong lâu vang nhau trổ tôi trên đồ Sacramento nè trong phố như cái tin chào mà chuột cho nên sao thường bé chỗ mong ruột lời tôi nhớ chỗ lúc tết cho mình cả tàu cho xong là giờ tàu được lúc tết cho là chỗ sau ít盘cho bộ sáng cho chế tàu lúc chế liền đâu lúc rồi xong ở盘cổ chế nó giờ tự chỗ cho lúc xong là ta có một cái tàu lúc là cũng ổn đủ rồi để cái chủ trên để công trình cái lưu trữ khủ ha lưu thuốc ha ta bao cho lúc xong bé mong họ một là chỉ chủ sự ta ha cho mong một lên một lấy trang thầu lúc sauท่านพงรู้ว่าจูว่าจะต่อเลยเกี่ยวกับชื่อรู้ส่งยอดรู้ได้ชลาจูcho bé chỗ mong cùng tên rồi trong phủ tết trên Mỹ bé mong chú kế vào mấy lần một lên bỏ lại trang bé mong lúc xuống bé phê lâu lần một lên bỏ lại trang lại ta tao căng lúc tết chợ bông lợi bé mong tao tao chủ tao cho hồ lúc tết chợ là chùa là tôi nát lên áo không hồ lúc tết chợ là chùa tôi một chỗ sang thay tê sau đó là bé mong từ ở sáng ở chùa lấy tàu một nhau rồi lúc tết chợ sự sẽ là thấy chợ Phong Kỳ tết chợ Australia tết chợ Greya một rồi dạng can tê một rồi tết chợ đi phèn chỉ có một rồi số rồi tết chợ America hay một rồi tết chợ Canada đó đó họ chợ kinh cầu lệ bao cho lúc xong tao ăn lúc sẽ rồi xong nữa bé mong luôn nên ta chủ ta cho cái giờ tháo chủ cho sáng cho chế tàu sầu là giờ tàu bông lên tới lúc chờ
bên mong luôn này họ lồng được một bộ lịch trang tất sẽ nhắc cho sống nó là lúc lì tàn nó có một chỗ nên tàu thu cho nội trừ cái chú sinh tàu tô thẳng xuống đó bên mong ha tàu thẳng xuống ta môn tàu dạng cái bên lỗ một phim chủ hai cái công tên đồ trùa đợi bên trên mong là giờ thằng nào bỏ lúc xưa đó giờ nhắc cho sống nó là lúc lì nó là lúc lì tàn nó nhớ cho luôn trong Fresno, Saint California nhớ rồi tới cho America có một lưu cổ trồng lại lưu công chain bảo hộ ta Hmong history 40 year exhibit là do lưu trong cái sự thang thổ khá chú đỡ bao cho lưu sống dự chủ trong đại biết trên nền Hmong lúc sau là lưu công chain nó cũng mua cho nên trên cái chú sinh xử lệ Giang Lư Mick Allen Thompson đưa cho Lionel Roosevelt had to Garland Berry had to itu cái như tàu hồ như tụi khen hả nơi giờ itu cái thằng phong qua bỏ cho lụa ý linh tu là giờ adapt nè chạy lụa ý linh tu rồi ở lúa lụa itu mía tu mông cái giờ switch chai là giờ ilu ta nội nè cô tôi sang thái tây tôi cùng rồi lúc con chín là nó để họ nói giờ nhớ trong luôn trong Fresno giờ lúc sau nó cũng hơi cho mấy số là happy số là một cùng rồi có cái sự thang là giờ có panel cái cho một cái chủ sự hay cái cho trong lúc con chín là nó họ cho mấy số là một sự cho cùng ok. Lionel was a former State Department refugee coordinator in Thailand, and I do want to point out that he was the very first person from the State Department to be stationed there in Thailand and to begin helping with the resettlement work. Next, I want to call up to the stage as well Suicha. Suicha, please come on up. He is also known as Noi. And Noi was a liaison to the Thailand and U.S. governments, but under General Vang Pao, he was given the title of a procurement officer. In fact, he was very close to the general, and some people even describe him as like an adopted son to General Vang Pao. My involvement goes back to service in Vietnam, and as the early days in 1975 began to unfold, it was clear that Vietnam and Cambodia were collapsing. It wasn't so clear what was happening in Laos, but because there was a task force created for the evacuation of Vietnamese rather late in April of '75, this eventually meant there were some numbers left over that we began to advocate using for refugees from Laos. There was a small program in August of 1975 for Lao and some 1,200 Hmong, and then through a very fortuitous circumstance, I remained on the task force with Vietnamese and Cambodian and Lao staffers. A Cambodian staffer gave me some pictures of the suffering of Cambodians on the Cambodian-Thai border in refugee camps. And we used that picture to persuade Julia Taft, who was head of the task force, an interagency task force originally set up to evacuate Vietnam and Cambodia. We used that picture to justify my going to Thailand to do a census, sort of under the radar, of who are the refugees in Thailand and what are they all about. I was brought in then. I was a young university student, the last year of Thammasat University, and my company, my father, Dr. Suchit, has been invited by his friend who was the chief of station, Mr. Daniel C. Arnold. He was a CIA chief of station who introduced us to General Vang Pao and said that now the war is over and we needed some development work. We had a mining company, and my father asked me, would you like to accompany him to Long Chien? And I said, yeah, sure. You know, but I didn't know that it was Long Chien. He said, just come to Laos, somewhere between Vientiane and Luang Prabang. So we ended up there. I was met by Jerry Daniels, who was picking us up from the special plane, and we were introduced to General Vang Pao, who asked us
to oversee investigation of possibility of mining for resources. So we took the job. In late '73, I was introduced to a group of field liaison officers that include Yang Lu, Vang Nia, sitting right there, Mr. Nguyen, our long-term friend, sitting right there, was working with Jerry, along with Yang Si, Wang Leng, and several other people. These are the young Hmong officers who were fluent in Thai, fluent in English, and fluent, of course, in Hmong and Lao. So I was very impressed for the first 2 weeks that I was reporting to Colonel Wang Ju, and my impression for a young Thai boy then, that was, oh, these are different people. They were so unified, you know, they speak the same idea. It's like there was some ties in them. You know, they were so organized, and there's a huge comparison between them and the Lao, the lowland Lao. I starting to enjoy myself the first and the second week, where every day I had to report to General Wang Pao the findings. You know, we were flying helicopters everywhere to look for, with a lot of Thai geologists. I brought in 30, 40 Thai geologists and experts in interpretation. And we found a very big iron deposit in that area, in Pakao area, which is probably not yet exploited, except that some of the gold mine that we found, the gold traces that we found, are now exploited near Mueang Cha, in Chai Sobun now. Huge mine. Gold mine is being developed basing on our report, just right there. But anyway, so that was my job, my first job. By the early 1974, General Wang Pao flew to Bangkok and asked my father, can I be adopted? You know, and he came back and asked me later, I went to see your father, I want you to be my son, I stay here. Work everything. So we started doing the development work, like putting down the waterwork system, pig farm, chicken farm, ginseng farm, and the whole ball of wax, you know, and including the theater. When I came into this theater, I remember the theater we built in Long Chen. You will remember, yes, showing Indian movies. And so I brought all the projectors and everything like that. That was the Nho Chiang, 1974. It was the last very beautiful time we had. No notion of leaving the place, and we were building. Dr. Ku trong chiến tàu hôm tàu chỉ có thế tụi nó bây giờ cụ tụi ti lâu Charlie mua xưa tới xin hôm nóในฐานะตัว reporter ใจกูหนูเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยกูสานหนูก็วันเดย์ doctor ก็ยังอีตัวมองว่าตัวปุ่งเราได้เชิญนอกูจะจุดก็เคลียร์กัน background เราขอเสนอผลเรื่องเป้าๆเลยขอ shortcut เราได้เชิญนอให้เดียวก็ยังตัวยอดตีเรายิ่งมั่ว education ยิ่งเป้าจะลุ้นเดียเตลีจะเราหายก็ขอตัวจะได้เชิญนอแล้วก็ยิ่งตัวเกินเท่าเกินเลยยิ่งตัวเตี้ยคันเชียกันก่อนตอนดูเลยมองหายเลยเตี้ยนู่นนอแล้วตัวหายจะรู้นอตัวเสนออย่ามั่วอีคอเสนอจริงแต่ยิ่งมั่วจังชับเลยเลยนอก็วัดตีเนี่ยก็หอปอลิจาเที่ยก็หอมั่วขอความคิดความเห็นเลยขอ opinion ให้จอขอว่าแล้วตัวมั่วจะ information ปูเราเสนอนู่นนอไว้ของ give เรามองลิจาเขาแล้วตัวเปียโนนอมากูปอเดียเฮียอีขอจอไปจะมงจิเป้าเตเราไปให้เดียตัวนอเจ้าไปตัวนอเจ้าไปตัวได้จะเดียมาเราได้เขียวจอวจอถองตาแล้วจะนอเจ้าเคียเกเราไปเสด็จต่อสู้ถ้าเราจะขี้เกเราไปวิแล้วตัวจอที่ได้เขียวเราจวนมาเราจะขี้ตรงเดียเต้เป้าเจได้เขียวนอจะตัวหนึ่งเป้าเจเท่าเลยจะนอตัวปอเลยจะมองตัวจอนอย่างตัวจอที่จะจงเลยเทเลหมู่หายเราขอเสียเขาใจเราจะขี้จะเกเรามองตัวหมู่มาจนในอีกข้อจงเปียเราไปเป้าให้เดียววัวลิจ่าไปเทียตัวเขาน่ะก็ไปเป้าลีนอเทียจิตตาลีนอเราเคเราไปตุ้มมีอยู่ให้เดียยาตาเราไปจงลิจ่าว่าตาเราจะอีหล่อรวยเดียจนในว่า
nhớ bị tao xe mà lỡ tới chiều nào chỉ sai lần cho tôi tới chiều nào chạy nhớ chỉ taoแต่สินะเลยจะไปตัวไปกูย่อเตาละไปกูมาเก็บว่าแม่งเตาอย่าอีอย่าเลยแต่สินะไปมัวใส่เชี่ยแต่ตูเกิดเตี้ยด็อกเตอร์ไปจากเคนยา University มัวไปจ่อเตาตูไปจ่อว่าจะตู้จอมัวจะเคอร์นอลไปจ่อเนี่ยเราเนี่ยไปไฮเทคเรามัวจ้องตูไปจึงมัวอ้อตูมังว่าหรือตัวนาซาเที่ยจิตาเลยไปมัวตอนเตาเล่งว่าจ่อแต่ต่อว่าเขาหรือเขาคนละจงมาคนละอีกข้ออีเนี่ยตัวเกเราไป但是一做给我下就进了就不能去保的被木造里呢嘛可能一做给只估知道还得被中大是估还得被中说到对面被人đầu tiên mà可能一個做嘅都被วันที่กูมูแล้วก็เจ้ากูแล้วก็ finish อีหลอแล้วก็ที่ในฐานะให้เตียวันนี้กูหายว่าก็อยากตูปอกเกได้ด้วยเสด็จวันที่น่ะไปจะกือเลยจะมีอยู่วันที่เนาะนู่นเนาะเลยตัวมั่วจะรู้เนาะเคเราไปตาเลยก็ที่ testify ต่อให้เตียจะรู้เนาะเฮ้ยจะจังเก่งเทียมั่วนู่นไงเราไปหายมงไอ้ก็ว่า educate เลยให้เตียจะยาตาเลยตูย้อนหายให้เตียตูเนี่ยส่งเตอร์เลยอุลินาตูเนี่ยมู create legislation เลยมูท้อเราทำเตอร์มามงเทียตัวได้เชิญเนาะนู่นเนาะไปสาก็มั่วเรารู้เนาะก็เจไอ้ยัวเขาจังเนาะก็อวดตีเกียกูสาก็ให้อีหล่อให้เจ้าของเนาะ touch very specific topic เขาเนาะก็จริงที่อย่างนู้นเราที่เคยเราไปเลยเดียเราจะเอาอวดจ่าได้เชิญเอาอวดจ่าดาวตูอวดจ่าแล้วทำมาท้ายอวดจ่าเที่ยอวดจ่าไปเที่ยดาวตัวเป็นที่ป้องกันนั่นแหละให้เจ้าขอนู่นน่ะไลน์นอร์เป็นแบล็กเที่ยแม็กทัมสันเลยตัวให้เจ้าเนี่ยเขาไปตัวเราดูที่เชิญเนาะเล่งถือเจ้าเลยตัววันนี้有落咗到看到個北京的夢洋中係點，ก็จะต่อเนี่ยลาเลียว่าไปตัวเนี่ยตัวเขารู้ได้เจอ落ชัวสงครามเวียดนามเลยยา approve รองเดอะ president เนี่ยนะไอเซนฮาวเวอร์ลูกอีลินดูวันที่อีที่จุดปวดต่อเจาะก็มั่วจะเนี่ยนะเจ้าตัวป้าจะมองรีปตังก็ให้เลยคนน้อก็จะนะไปไม่หัวจะวันนี้ฟักกี่ตัวแล้วฉีดลูกไปบอกลีเดี๋ยวสงครามโลกครั้งที่สองถจากญี่ปุ่นตัวเราจีรูเป้แต่สิเราตัวยอดเฉยๆถสงครามเวียดนามเราจะไม่กันเราตัวไปยอมมองอย่างอีจอสงครามจัวสงครามเวียดนามเนาะเขาผุนได้ที่ผุนเสียอวดจอยังจุ่มหม้อเขาเสียที่หม้อเขาได้เขาเสียอย่าเป้เนี่ยตีตัวตัดจงชับเปิดยอดตัวก็จอเนาะเขาจงชาเสด็จยอดต้นชาเนี่ยไปเจอเนี่ยตีเราก็จอเนาะมัวไปเช่นมองลุ้นเน่งกาอีปวดช่องตอนนี้ไปเทียบตัวตรงเลยด็อกเตอร์ครูยังเขาหายเลยไปเทียบตัวมัวเกี่ยวกับแม่งไปเช่นมองอยู่จุ่มก็จอเนาะไปจังตีเราตีเนี่ยนอเตอร์ย่อไปตรงตูเชียตูชูซิอย่าเลยเขาน้อยก็เสด็จยอดน้อยแต่โมลาดอกเนี่ยก็จอเนาะอย่าอีคอนลิกาซีเราเนี่ยจะ HU เอเป้จะมีอยู่ตัวอยู่ได้เชิญนั่นก็ป้อให้เดียเราตัวเขาถือตัวเลยเนี่ยเราจีโอลิจ่าที่ตัวนั่นย้อนตรงตัว history นะเจ้าที่เราล่ายาเนาะอย่าอีตัวโคเดเนตลูมง story 40เราอย่าอีลู共好啊，เรามุ่งมั่วมองเตกูเตอเตยัวว่าดัวเตยัวป้าวัดเตยัวกังกือจะละจอว่าเกกูอยากก่อว่าล่าละเขียวไปหล่อพูดไปเฉยเทียกูสานุก็เนาะก็เทียมันจีให้จอเตอก็บริจาคเทียจอต่อเลยตัวขอที่อีขอที่อ้อตัวนะเจต่อก้าเลยตัวให้เลยจอลูตาเลยจอที่หนึ่งตัวจงบนนอนในปัวโจลูหอบเพี้ยก็สาเดี๋ยวเลยตัวลูหอบเพี้ยลูจุดประสงค์เลยลู purpose ว่าก็อ้วนหุ่นนอนในก็ปวดเจ้าเชียตัวอย่างวันเลยตัวเคียนนะเทียใหญ่รุ่นหนึ่งตอนเต้นะก็สาให้เตียมงเนาะฮออยู่มั่วจอลูนี่จอเลยตัวฐานหุ่นนอจอมุสีลิจาสเปkind of a few things dạ con nói có chỉ chẳng theo tôi cho tôi cho nên chỉ DJ theo cho phong DJ nó là tôi còn pay tôi sai mong TV nó theo tôi cho tôi news station này tôi cover thế này I think nó mà nia tất rồi tôi mong kiến cười là tôi cho bây giờ tôi nó là hai tôi cho lười mong chỉ tôi nói rồi là cái ni chuyện chẳng tôi khó kiến cười thế ni chuyện chẳng tôi khỏi thì bây bố bây lúc đó năng hay thìไปป้องตีไทยหล่อเตะหล่อตัวไทยเตะไปหล่อลิจานะไปเมกาอุนอลป้าไปลิจาที่ตัวที่ได้เฉินน้องมาตีหนึ่งตัวเลยที่ community ตัว support เลยมาไปยิงจงเช็คที่เขาอย่าเลยมองเชื่อเลยขอ history ที่เขากันคือเลยใช้แต่เขามองไงนะที่ไปจงเชื่อที่เขามุดเลยไปเชื่อสา
รุ่นหนึ่งตอนเด็กแล้วก็สาที่จะมีตู้มีอยู่แล้วเฉลย of course ไปยังมัวเตะว่ารู้ละให้นู่นน่ะเจ้ามือถือเจที่จอเฉลยใช้กุญแจเด็กเนี่ยละที่อย่างเก่าเทียก่อนเชิงแต่จะมีตู้มีอยู่ห้องตอนเด็กเนาะจีนยอเลยบริการเลย grab จะ information เนาะor facts ว่าอีคอwork site ตัวเลยให้เดียรุ่นหนึ่งตอนเด็กจะ fact จะนอปอแล้วอย่ามัวหรือตู้มงลียาตาเราเลยแล้วกูเคยต่อให้เราไป include กูตู้เข่งให้เดียแล้วกูมัวฝังอย่าจ่อว่าต่อวันเดียวเทียมัววันต่อเดียวเขา Congress แล้วอย่า White House เต้เขา State Department เต้มาที่เราอย่าต่อมงตัวเต้นอนหุ่นนอกูมั่วลงเราเลยจงลีว่าจันเดียวแล้วกูเต้เราเนี่ยอย่ามัวฝังชัวเที่ยวกูอย่าจีมัว directly ลีจะนอก็นู่นนอเนี่ยก็สาลีจะให้สอนไงนอให้เจ้าตัวจะมีห้องรุ่นหนึ่งตอนเด็กนะ You know จะมองลูกกันคือมองตัวที่เขียนมา I think ชีอยากจะนอที่สุดยิ่งอยากจะช่วยยิ่งมองเสียจะช่วยยิ่งชีรักเนี่ยว่าไม่เนี่ยเขาไม่เนี่ยว่าเขาไม่แล้วชีจะน้อยเนี่ยจะว่าเขาหลุดจากฉันไปนะนายพงษ์ละเชียแต่นายพงษ์ลา到来的จีว่าแต่เนี่ยยิ่งชีจะ push ก็ที่จะเขาเนี่ยเขา truth ได้มาnew exist altogether นะจะเขาหน่อย equal version ใช่ไหม combination เขา the true facts of history นั่นมันเนี่ย combination of a lot of people นะจะอีอย่างเขาหน่อยอาชี happen แล้วก็อาชี happen แล้วกูละ I think หรือตั้งแต่ไปให้ในมังอีมอเชียอย่างนะพี่จะเขากูสานนะมาเขา true history นะนี่a combination of all these actions นะนี่จะอย่างเดียวเราจะนับว่าสิแต่是到这样到你มอเชียเป็นพาลนี่มอเชียเขาไปวันนั้นนะ只要还得到你真正ของนอ真正ตะกี้的是只就像一不像子呢头ไปสาย的你มอเชียเราไปยังน้องให้เดียไปจะมีอยู่包还有มองเลยไป research ก็ตื่นเลยไปเที่ยวก็ตื่นแล้วเชื่อตัวคนนั้นจะนี่มองเลยเราเลยทำได้จะแต่是ทำได้นะจะก็สาย一不像ก็มันก็เราน้องนะจะตีนั่งอยู่น้อง的有开到是真的了几年呢就我呢被毛写的被录 project 那边的被包的录是还知道被了就只包弄了也只帮个弄到只包个 situation 了也就investigate 头家老那鸟了开到是真的被啥个 discover 就 truth 的是的อีข้อคือกูนูก็นู่นนอเดียในฐานะไอเดียในคณะเลยในป้าเปอร์ว่าในคอคอมเมดี้เนอะคือกังโกลีที่เรียกว่าต่ออีลูอีเวนต์ล้อมบริโนที่เจอเราจะหนึ่งจึงจังบ่นอตัวยังก็เคียเรากูเป้ยาก็เลินนู่นนอลองเดิบจอนอนอยได้จีเขาไอ้กูเลินนะมาUSA ว่าUSA ว่า any kind of positive change อยู่ที่นี่อัน到呢叫ไอ้เป็น community นะมา要一个 state to your students ที่เราชิมว่านี่ได้是了 volunteer 了 time they叫มา要 doctors they叫มา要 assistant superintendent they叫มา business owner they叫มา要masters PhDs that teach at UC Merced What do you learn from today คนเดียวกูเรียนต่อไอ้เดีย you don't need to be rich to be smart to make a positive change you just take the action ก็มั่วก็ตุกแข่งเลยก็แค่ไม่ให้เดียกูอยู่ว่าจีจงตัวกูรู้ community ตัวได้คิดไม่กล้าตัวกูให้ในมองจะก็ว่าสิเดี๋ยวสิ่งที่หนึ่งจะมองส่วนเรื่องที่สุดตรงเชียร์กันก่อนเลยหุ่นนอไปมอง report ต่อจอในตัวกงต่อขอ story 40ขอ special event ว่าอยากเจอจอหนึ่งจริงจอหนึ่งว่ามั่วเจียนจีต่อมองยาตาเราเลยถ้าว่ามองจึงยอดเรารู้ได้เฉลาชัวเลยได้เฉลาเที่ยวว่าจอดเราเนี่ยเรามันต่อถมองhọ tàu tới tới chơi vì đó họ kể cho nó sầu lợi là một trâu thầu mong họ là một ấy cho nâng tới trò là nâng thon nà thiên thiệt kể tới tua trâu tới chơi xử lý phần đầu quy tua trâu tới chơi mấy cả nó lúc đó thì chính tiếng nâng trả sẽ đời này nhưng bỏ tàu lợi hay tiền mua trong lưng thiên đầu từ giá ta là lợi cụ tàu hải tàu trả thiên tàu giả đó này đó chỉ lúc đó bé cụ tua witness thiệt bỏ mua họ chứng tàu đó cho uất gì thiệt cho uất nhiều uất gì là thả cho lù này tàu nó lúc đó giờ ý cho lù chừng chân thì cho lù mua chân giờ thì nóกูทอเคียพูดเราเนี่ยให้เดียเจอเลยไปป่อซื้อกูยออีคอว่าจึงเก่งขึ้นเกาหลีแต่ชีนี่กูจีตาจะนอซื้อของมัวฝั่งรอมูป้าไปให้หนึ่งมงเทียจะหนึ่งเตอจอหนึ่งท่อนหนาแต่เชื่อมรอเราโตเราเฉลยเทียกับตัวโตแต่เชื่อนอเป็นจังให้เดียยังมัวหรือตูเทียมัวเตาป้าเปิดหนึ่งว่ามัวขอ combination มัวขอ leadership จะเกี่ยมัว influence เลยอยากรู้ไทยแต่อิทธิพลจะให้ยอดเราสร้างพอเตไทยเตเลยยอดเราชาติเตเชื่อเมกานอเรารู้ใจเนอะอย่างนี้นอเลยเฉลยเทียเตามัวเรา
hôn nó bây cú trong xe cần cầu tiền hôn nó cú tàu tua cho nên tua cùng thôi ít kho công trình của chính kiến cần cầu li tới nên bỏ nó do Hmong story 40 cho đua và giá ta là tới cú khơi qua hậu lửa cho hậu UN nhá thì u nên giờ bỏ tàu tiền mua cho T number bỏ lấy mua perhaps CA bỏ lấy BV cho nó giờ ít cho và đón đợi và cho nên chính tiếng trong Hmong cái channel nó là submitตัวเรา Hmong story 40แล้วให้ตัวเป้ให้เตียชินเดตอนเดนอนเชิงให้เตียลูกก็ลินดูนอเตเราเลยว่าตัวอีอยากได้จีถือสีก็มัวเจ้งเทียจังเก่งดูลินดูนอตัวนี้เฉลยตัวปอนแต่ลูกขมัวนอแต่สีแล้วกูตัวให้เตียจะเก็บป้าเทียเชิงงานแต่เนี่ยเฉลยอยู่ยออีคอว่าเราหมู่ป้ากับลูกหอเพียนอหมู่กับตัวเราหมู่เจ้งมงขอเก่งกือนอเจียตัวไปจอมีตู้มีอยู่ลูกหนึ่งยาตอนเดนู่นนอไปจอในตัวจีจะลูกกงเชิงเราลีนอซื้อไปมาลีชินจีตัวตัวเลยเราย่อรงbây giờ là sự kiện chẳng ha trong bao giờ rồi sao cái mẹ rồi là tôi làm một bộ đồ tây rồi là nó có giá ít họ chạy chạy càng cao ta sẽ ít họ cái bây giờ là họ tiêu lúc sáng ha ít nhiều tôi sáng rồi à ta tiêu lúc cô chạy 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 lên nó cái giờ bao nhiêu lúc xong là ta có một chỗ nào cho chữ cần dù dù ha bao xuống để bây giờ này mong một cái phiền chỗ chân gang ha bao xuống để bây giờ này mong ta sẽ tiêu lúc cô chạy lên nó chỉ bao ha tại vì lấy chăng nếu mua ốp bên gai lù lo ốp bên kho trốn đợi bên Hmong Report lo giờ bên số là sáng tại giờ vì lấy chăng ta giờ vì lấy chăng bên Hmong tên lưu gia chỉ trên là bao nhiêu lúc dùng ha cho tốt là để là nụ của sử dụng cần cầu này ta sẽ vì lấy chăng bên Hmong của tua chống chỉ giàu lại lúc sát sáng ha có cái tính chế mấy số là bù lấy cái mấy tu sai luôn là nó là của tua là hát ta sẽ của chỉ trở lại lúc sát sáng có thể on đó bên Hmong cũng mua cho nó cho chữ hát để cũng nọc có chữ để cho nó cho ủa chỉ hay ta lưu rồi ta sẽ nó cũng mua cháu lên đầu tư ta sẽ mấy sai đồ hữu cũng chỉ mua bị trở lên ta tới giờ lên nói giờ tới giờ cái chỉ chỉnh trên cái lỗ tàu tôn thổ khá cho hà lộp hà ta lỗ mua phèn chỗ bang rồi bên trên Hmong chống mua bỏ lại chàng chân chứ lỗ bang chỗ bỏ lại chàng ta sẽ giờ về lấy chàng bên Hmong cho nó cho ủa cũng mua trở lên cái chờ tàu đó ha cũng chỉ mua bị trở lên nhá đồ hữu tới giờ là nói giờ tới giờ cái bên chỗ là giờ tàu thì ra cái lỗ sáng họ nói giờ ý dạng cái bên trên ta nói giờ thời xong xứ bên trên ta xong tại đây là bộ mua lại giờ mua của sáng của bé trên này mong một trong trang họ khu nào nó hai cho nó cho ô giờ tao một cái công ty hay một cái phiên chỗ chủ tiền lại nó lúa tao tôn thốt hai số chưa xem lại cái service charge là giờ nộiตัวไทยเต้ตัวไหนอ่ะถ้าดูตัวจอเมริกากูตัวเลือกขอเชิญตัวชิจกงโอเคฮะต้นถั่วขาจูมงตัวจันจีจานโอย่าปล่อยจะลุยส่งจีบแต่เลยจะบ่มัวละ但是对呀了喏，只要别蒙，错人错都要保住，还要到莫给成功。lúc sau nóจะไปหาที่จะไม่สุดแล้วเขามาส่งตัวลูกnóจะเลือกตัวลูกกงเช่นแต่สมัยnóจะจงหมอนอยอตัวดมง international New Year ลูกห้องการลูก office ลูกsau nó cũng mua cho nó cho uoชื่อเซ็งเลยđợi chế nênท่านผมว่าbỏ chế nên cái do tiền nên chứ ha được cho chỗ lên tàu thử cho nó cho chữ ha cho bắt thảm mình cho cho công hộ bồi tổ cộng đồ trong mỏ sốt lơ ta sẽ có nó cùi giờ lù tạo cang cái lù câu trong là lù công trên cái sự thẳng nhau rồi tạo Fresno City College thằng lù để mà trong lù nó trong mỏ có nó cùi bây giờ cho mình sốt lơ một sai hả ta họ mua cho chữ trên là để trên cái họ ôn đồ dù nhau trong lù sẽ cái lù nó trong mỏ hai cái giải to trong cái tình trạng tôi lấy tôi về hai cho nó cho chữ tôi cái lấy cái gì tôi lúc sĩ cho công ok ít promo nó số ok nhau cho hùn trong Fresno. Dedicated to our friends, American friends that used to work in Laos, people who used to help the Hmong people, and even in history or even now still doing that. I think I just spoke to Mike. Yeah. Okay, he's still in Laos right now. Okay. My friend right here, back and forth, Laos. I believe that most of you are still involved with the Hmong community, Lao community. We, the Hmong people, really appreciate it. Even my father passed away, but deep in our heart, we remember your kindness and what you done to the Hmong people. I'd like to start this round from Mr. Lionel Rosenberg.
you can either go left or right. It's up to you. Okay. We want to thank the Hmong people for their bravery, their loyalty, and their success in this country against a lot of obstacles. Thank you, sir. Thank you all. When I left the country, trong là sự chẳng ha trong phong dư lại bên trên hình mong chưa sinh được bên trong cái tin chẳng cái tô tạo can sống y phản châu lúc xưa nói họ chưa sinhจะไปhọจะไปสุดhọ lùng một sai trốnแต่lúc công vụ mong great discretion cái giờ tụi thầy cho cái giờ bắt thằng văn xong cái sẽ tham mình dân sự trốn đó nếu giờ tụi thầy cho họ tao nó đầu lúc xong lúc lỡ để bao nhiêu lúc xong lúc từ ta sẽ nói cái sẽ tham dân sự nó đó bắt thằng văn xong ha cứ thế cái giờ bên Hmong Report ít tụi một số sự nhau trong lúc sẽ ta sẽ nói cứ lúc sẽ tham mình dân sự họ ta cái cho cái khai trộn bên trong Hmong suốt là ta họ một số họ từ lỡ còn nếu họ cái chưa sinh trộn bên trong cái tí suốt là cái tí này trả Hmong xong ít áp phản chế một số áp phản tàu những hồ văn trộn tôi bên trong Hmong suốt là cho cái tàu mua cái Pluto là lọ bao giờ mua khơi ổn đủ rồi như thế bắt thằng văn xong giờ tụi thầy chọn được lúc cộng hộ ta sẽ nói tàu là một tham mình chỉ số ha khai mình chỉ ha ta sẽ một số họ từ lại lúc sau này của họ cho mình là một cộng trò thế ha được trò bắt thằng văn xong họ chỉ chịu chấp là trở lại muốn chỉ để nó chữ thay và luôn là khai được bê mà tây nhà chữ sĩ nó là cũng vậy và cái chỉ sinh khả xuyên đó bê cho cái chân giờ lên nào mà luôn là lúc cô ra bê chỉ thả cú sa hay tiền ít khó bê ra bê cho nên chỉ cần chăm mong hay tiền xuôi à bê mua tê mong cho cái chân mong cho cái trái và nên là tăng hơi cho cái chân cho là một luôn ra cho con mãi thay tới chuyện chỉ ở mua nhá đồ về Hà Mông là một trận hôm nay cho là lưu đồ cả tiền khó từ ya khó và nếu chưa biết sau khó học được nó sư để chỉ sau khó được nó ta là nếu mua cái rong đồ về Mông một tuần đầu chế theo nhớ được cho cái và ship phương tại thay thêm Mông là giờ ý giả và yếu Mông thì là giá toàn tiền còn là vậy khó thì hai đồ bây giờ nếu chỉ cần ra Mông theo tới đồ cả thì bây giờ lưu cho chuối à hay để chia có bây là rong xe sư để chỉ bây giờ sao cho bây giờ thay rong lưu trên chỉ chuối à hay để bây giờ cho năng ý hải năng để chỉ bây giờ một tên một chờ giờ nên là khó và bây giờ ý hải năng bây giờ phải lưu tới chờ để luôn nho mua thời chữ ạ ôn là lồng mua cho cái trái chơi phử nhau tới chờ yếu trái bê thế là yếu hai tô cả nên là luôn nong là bỏ tao tới bê cho nên bao ta bây giờ mong vậy cho nên và là gà xe cho cái cổng nhau luôn tới tên là cả bê và ta lại là cả luôn là sai bê mua cái lì tới bê vậy cho nên bao ta tới cái này ý giả bê và mấy cái này lo chứ chẳng chỉ là để chơi ở bên ngoài mấy cái bên ngoài là một cái bên Mông khó và kiến chơi khó kiến chơi này individually là mà nhiều mong gì kiến chơi chơi àแต่是bên ở chỗ khó để còn nên thọ rồi phèn chung để bên Mông cho kiến chơi còn này khó lưu học phía để bên ngoài chạy bên ngoài tàu đi trả lại tận đây này một trăm món là cả bây giờ này chỉ có thể trăm món sẽ được học chơi mua trong lần thiên đầu tử tới rồi là cú xã hay tiền lúc còn hộ mong bắt khơi bắt xa nào là mà giờ mong chỉ mua lù của hải linh tử do trâu cho cứ đi lên trà mong mà tao là do trâu họ lưu đồng thăm cờ bọc họ là lưu dân thăm cờ bọc là van hồng chùa đó ta li no là bộ trưởng kia thế là do người tư chỉ kia làm đấy là anh nhỏ mà li trảตัวhải ít lọ bù đồ lớn xí nó cóตีเลยก็วันในฐานะถือประธานเนาะก็หอยโยหายลิจาเราเลยโรงเรียนน่ะว่าวันนี้ให้ไปกู้ชินในนู่นตัวหมูให้เนี่ยเขาจะต้องจัว
là tới hồ TV rồi sẽ được bỏ thì chỉ khi rong gì thì bé mua all hoạt phiền để lúc cầm đi na hỏi thì cho kia là một phẫu trái chế ở trường khổ nhớ rồi tới trở thay có một trời nhà sinh họ giờ bé ăn chia cho chạy và vô là một tí thái có toàn đây là một bé hải mong chơi hải nhau lúc tới trở từ có chọn chi tới xử lý làm gì rồi bé cho mấy toàn gì là đời khó vô phẫu cho nhau rồi tới trở thay chỉ liệp ta của hải là thì chỉ nhau rồi cho họ kế và bé用车kế tí thái có toàn đây là cho sử dụng gì là bé cô tao muốn gì cho phụ thể như thế cho nó nhau hồ Congress lu chi lì ta là của cô nên là tao muốn gì đó rồi lu lấy để Asian Pacific Islander Congressional Caucus cho nó cho phụ thể và nên là làm để cho nó Asia để cho Pacific Islander có lấy toàn đây là mù giờ thì bên họ và họ cái ba là cái là ba bên chỉ đó là tại sao là bên chương trình của họ lên ra rồi tụ bố cho congressional member và bên bỏ tao để lên là mua cái phụ theo lúc chấp bây giờ mong có làm một thế có lên là son tới một đôi America từ UN ambassador nhớ rồi United Nations có là sponsor trái chạy là một tỷ thái tại họ này họ về yên ở này là trâu sen rồi chỉ đó là cũng một cái Asian Pacific Islander Coalition hoàn toàn đào hai người xưa là cũng muốn đào bao là cũng chơi bê thế là để toàn thế nào mà cho nó ở bê lúc đó phía này có tiền là lấy nhau để bê sa thế là chỉ hay sự tới sự lên sông tới chơi thế ôn là thế còn là bê gì rồi thế còn là khi tới là tế có thế khi tới bê cho nên chỉ có thể trả mong bao trong phong dư cái tên trang mà chùa số lên số thu hạt giống đã số sự bé cho lô trổ mòn nó chùa sau lên nó sẽ và hạt chả là hạt số trổ lô lì ta tận đây bé Hmong Report chỉ cho đầu yang đầu trang tôi sẽ cho cậu ok nhau đầu sổ phố cho bố trổ bé chỉ cho mong sụt lơ để số trổ thằng đầu mà đặc anh chỉ mới sụt lơ để nó bù cho em vang nhau trổ Hmong Report tôi trên đồ sạc cái mấy tổ sẽ California nhau đầu tới trên mấy cả xin chỉ trổ cũng có giải thích cái nào cái nhà rong mua bùn bò tôi đã có lúc sao